Star. Very good. Kani. This one. Wag lang. Kani. Ano na nga shape? Heart. Very good. Kani. Ganina pa nato ni natunan. Ano sa man eh? Sige na. Diamond. Ano ni? Very good. Kani. Ganina pa nato ni natunan. Kani ni? Saan yung shape? Saan yung shape? Cylinder. Ah, very good. Kani? Pentagon. Saan yun eh? Pentagon, correct. Saan eh? Rectangle, very good. Ang kani? Saan kani ni? Very good. Check. Kani? Ah, check. Kani? Ah, circle. Good job. Check. Kani? Tanaw. Maglisan ka, teacher. Andiyan eh. Alpas na. Dali na. Andiyan eh. Kani? Ay, mag-100 na lang yun. Mag-100. Kani? Andiyan eh. Tubag ba? What is this? Pangatanong ganun ng teacher, what is this? What shape is this? Ano na siya? Kapoy na siya. Ay, sarap ako. Bye-bye.